blower pa lang yan. Eh, gano'ng katagal kaya yan bago lumaki talaga? Dali lang yan. Pag binugahan na ng apoy yan, mas mabilis. Akala mo hahaplusin lang kung lalaki. Ayan na. Eh, asan yung sasakyan? Ayan na yung hot air balloon ni Attorney Kurt. Ayan na, ayan na. Ayan na. Basket na lower. Palitan lang niya basket. Palitan lang niya. Dito. Dito ba si Caldi? Laki oh. Oo nga. Para lang ang talagang makakalaban namin na gusto ron eh.